লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রচার ত্রিপুরায় এসে সম্পন্ন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরা থেকেই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে বিজয় শঙ্খনাথ সমাবেশের পূর্ব ও পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 10 বছরে দেশ কতটা এগিয়ে গেছে তার তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরার মানুষকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হীরা দেবেন। সেই হীরা ত্রিপুরার মানুষ পেয়ে গেছেন। শুধুমাত্র জাতীয় সড়ক রেল যোগাযোগের জন্য ত্রিপুরাকে কেন্দ্র দিয়েছে 3000 কোটি টাকা। কংগ্রেসের সময়ে লুক ইস্ট পলিসি নিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নে কাজ হয়েছিল, কিন্তু কি কাজ হয়েছে উত্তর পূর্বের মানুষ তার কিছুই জানে না। বিজেপি এই প্রকল্পে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। শুরু করেন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি। এর সুবিধা ত্রিপুরার মানুষ এখনো পেয়ে যাচ্ছেন। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नया आधुनिक टर्मिनल बनवाया। हमारी भाजपा सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए और आगे बढ़कर हीरा प्लस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साथियों, पहले राजनीतिक पार्टियां और सरकारों को 9 फीसदियां तभी आती थी जब उन्हें आपके वोट चाहिए। कांग्रेस की अलायंस की सरकार में 9 के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडियन पॉलिसी लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए। लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके इस पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम कर रहे हैं। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে কেন্দ্র ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। দেশের সব অংশের নাগরিকদের প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় স্মার্ট দেবার কাজ করছে। তবে 70 বছরের ঊর্ধ্বে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য এই কার্ড লাগবে না। পাশাপাশি বলেন, সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দিলে সেই ভোটে সরকার পরিবর্তন হবে না। তাই রাজ্যের গণদেবতার কাছে বিপ্লব কুমার দেব এবং মহারানী কৃতি সিংয়ের আশীর্বাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কৃতি সিংকে দিদি রানী বলে সম্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদী। यही है लोगों का भविष्य। इसलिए मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ। तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्टों को या एक भी वोट आप लिख के रखिए। अगर कांग्रेस को आपने एक भी वोट दिया, कम्युनिस्टों को एक भी वोट दिया, तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। आपको वोट दिया है और इसलिए आपका वोट बीजेपी की सरकार बनाने। কংগ্রেস সিপিএম এর জোটকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেরলে এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে। কংগ্রেসের এক নেতা কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, আর ত্রিপুরায় তারা একসঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করছে। ভোটে তাদেরকে উচিত জবাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। इतने अवसरवादी है यहाँ त्रिपुरा में इनका गठबंधन है, लेकिन केरला में
ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवाद है और कांग्रेस को महापुरुष है। आप आगे हमारे देश में यही बोलते साथियों, करप्शन को लेकर के साथ कैसे खेल खेलते हैं ये भी त्रिपुरा की धरती पे पूरे देश को बताना है। सब जानते हैं कांग्रेस के युवा यूपी का चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवा के खिलाफ हमला बोल दिया। इसे नाराज होकर कांग्रेस के युवा ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाली युवा अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক প্রমুখ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।